Hello guys, may check tayo guys paano bumag-check ng capacitor guys. Tatlong capacitor yan para sa dryer, saka sa washing, saka sa aircon guys, saka sa sa electric fan guys. Yan. Yan yung magkumparan. Kaya kailangan natin, bago natin kailangan natin tester guys kung paano natin set natin sa microfarad. Yan guys, set ko na sa microfarad. Yan. Zero yung reading niya guys. Yung ginamit ng tester ngayon ay digital po yan. Yan, testerin natin guys yung sa washing guys, 99 microfarad. Yan yung yan guys. Yung reading niya guys 8.5 guys. Yung isa 25 microfarad niya guys para sa aircon. 25 microfarad. Yun, try natin guys. Ayan yung reading niya, 24. Yung isa naman guys ay para din sa washing. Yan. Ay, wala siyang reading guys. Sira po kamo siya. Yung isa guys para sa electric fan. Yan. Natin guys. 1.2 guys yung reading niya. Kilo yan guys. Okay yan siya guys. And guys, salamat.